Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah akan mengangkat harkat, martabat, kedudukan, wibawa, kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Beriman, berilmu. Dunia akhirat. Yarfa'illah. Dunia akhirat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dunia akhirat. Beberapa derajat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu, belajar itu, mengaji itu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti nah hadiron adong dison laki-laki, adong perempuan, adong dope di luar nih. Ima ini ragu. Berarti on madung dison laki-laki, madung dison perempuan. Pas menedokon haris nina bintai. Menuntut ilmu itu, belajar itu, mengaji itu, ta'lim itu wajib bagi setiap laki-laki atau. Tapi yang indah laki-laki, indah perempuan, indah wajib.
Tangkas do. Berarti dua macam maya manusia di dunia. Alak lain ada baru. Bopay polis-polisia. I-polis-polisia, Roni dah songon ada baru. Ang alak lain dah ada baru. Toto? Alak lain. I-polis. I-polisia. Ang ada baru. Indara menjadi aima. Pas dola law. Allah. Apa susah matong ilalawin ang. Paham do ka jintay? Paham? Gusto ni kami tamulak. Ngumadung paham do ito nga adupi. Paham do ya? Lo ko menjawab tidak bo. Paham do ya? Ang goyahon na sungon na puaso sajo. Paham do ya? Paham. Paham do ma? Alhamdulillah. Imay na alapuni na mga John. Muda paham madung may. Kami tamulak. Ayah. Nauhormati sungan ni umak sa sudena. Muda wida muka-muka naon bayana marlojaan mon. Arana solat subuhi pemamar sakruannya. Somar sakruannya. Roudan. Lalu dorai kiau mangajion. Sundia dorai. May dia merek payung. Adong dorai motoron. Adong dorai becaon. Ima hebat na rintangan ni na mangaji. Rintangan ni menuntut ilmu. Rintangan ni belajar. Mudah-mudahan ayah, mudah-mudahan mudah tulus hati-hati ni baik. Insya Allah ditolong. Sakiro nama indah siang muda ni rodoh. Ngomong-ngomong. Isi dah bo. Usapai mulak dah. Sakiro nama tonginang indah siang muda ni rodoh. Pade-pade hoda. Angguon marmara doon. Olo. Angguon maro sungon na kampanye on. Kampanye. Sa kirona ayah halik rodani ng kinsiap subuhiin naman tak sampai on magit tumajambilan. Rodoho. Ulak ko ito naman dyan. On ayaw. Ayaw na pohon-pohon man nabisuk-bisuk kanon. Rodo wala. Ondo. Pandok ko na marbeda de ikaw bapak do ikaw ibu. Ang wayaya. Borat de pandok ko na Arana di ernia on berpikir de peon. Sebelum inda pero yoi. Mudah-mudahan ayah songoni umat bopi ayah na daw pardalanan mutuson termasuk na daw nangon pargarutan padang matinggi arpe Losung Batu, Sadabuan, ada pe? Ayah. Mabiar ayahon ketinggalan, restu ibu. Nama runtung mauda. Ling na restu ibu mana dong, inda dong restu ayah. Apa nasirihan pula lama kehidupan non. Jalan restu ibu, gang restu ibu, indah dong. Mana tahu tong kinai icipton ko sa da kampung bahin madongan rumah jalan restu
Allah. Wida muko-muko naon ayah sude na baya jamaah kunaon okdon. Maka nauma ita adong kun pengajian on an sumertambagorkan ilmu mi. Saunok naon kan au sajoro. Au sajoro manopod kon ayah dutuma. Sadia maperbandingan ni borkat ni muda au sajoro. Perbandingan na sadia umat 50 madapot ayah do tu mak borkati perbandingan na muda ruamu on mada cocok lo lelo Allah ima na usang aja doon benolong dorang kaya on bayama to bang mau 50 oh, para sapaan na daw. Botuan dia umur ko pa daw. Alhamdulillah. Oluma. Isa na sumananday permen mo na ron sa payang muda. Allah, botuan dia umur ko pa daw. Ijatatia mulo-mulo marsuo. Ay mada. Jadi ima so iboro ang kuaya. Muda au sajoro dabo manupod kon jamaah kon baya inda dapod kalaibe barokah 100%. Udo kon marwale baya tumas wajiton so dapod kalai 100%. Ima da barokahi. Barokah kon da baya diginjang ni ilmu. Diginjang ni ilmu do be barokah. Jadi itandayayah do Imam Bukhari. Itandayu mo do Imam Bukhari. Itanda ko. Oh, cacar malala. Kadang-kadang nak banget mo yun. Imam Bukhari betul ya. Kunjung doia manupod kon guru niya mardalan harian na burngin siang malam mardalan tu dia maramu na kaya manutun ilmu tu Kairo tu dia iya de Kairoon lewat balakan na lomak. Oh, lumud arah tu sadid tong iputar ya mulak. Ayang kono makbo, manom-manom kendaraan manom inda. Imam Bukhari manjalai ilmu yuma. Sada hadis sajodo jalakon niya yuma. Marbulan-bulan mardalan. Ang wayah tong umak madung sonang mon disirimpuanon. Ibaya rong pas ngontu butuson sadia. 5.000 madung marsuita. Alhamdulillah. Imam Bukhari inda taralo. Muda aw na jolo ya, mardalan ngon kampung nami tu Sirambas. Tandai mo do Sirambas. Wainang. Oh, alhamdulillah. Ngon kampung nami goran na Lumbandolok City. Ondo Lumbandolok City inda Siabu tong adong Lumbandolok Siabu ima kakaan ami Lumbandolok City manurun magotoma gorarana tu Sirambas sabanami sabaroba 3 kilo ning urang kulo urang 5 atau 6 kilo mardalan do rumah Iporsan mon balanjo tu Purbaon. Iporsan mon mardalan pon mabayona. Sampai tu Sabah itulungan majolo orang tua yayah. Oh. Itulungan majolo ayah. Siap majolo 20 lupa.
Saro-saro di sadun. Iso lembusnya maayahu maon. Maja umakku. Ima umakku. Alhamdulillah. Sampai sadiron lek jeges. Aso jeges. Cantik mulai menek. Allah. Ima umakku. Jadi yang kat bisa mamulak. Iporsan bisa ma balanjoon umak. Nah gitu pura baon. Mapika kilo ng kilo. 6 kilo. Mardalan bisa ma. Wan sirambas tu jalan maminggir-minggir dalam proyek. Talang tu talang. Tuh barsumat tu Batang Gadis. Masjid Nur ala Nur Sanari. Ajo lumain na dong ete. 3 kilo adong buse 5 kilo. Ma 3 kilo. Baru painte motor mau mon penyambungan tu purba. Lebih orang 2 atau 3 tahun. Manopod kon guru yuma di purba. Anso borkat ang gosongan niya ya uma sa sudena. Alhamdulillah. Madung momodoy tasan narya ya sa tiop lingkungan adong pengajian. Muda kayo matusita miyang on gurunta. As-Syekhun al-Kabir Asman Harahab. Olo patidan jolo mo kumuya. Suida alay. Tangkas duma. On buya tao numa. Datole do konjong jong guru ni bay. Datole umai. Muda namar guru giut-giut ni guru ni bay. Muda indare jong ulang paksa. Muda jude ju. Ima hebat namar guru. Ima sitam yang. Mudah-mudahan sa lakon ibuka beliau buseme. Olo cokot. Muda tu dia do. Udun jaye lewat Zainal Abidin on gurunda. Syekh Abdul Fattah. Muda Gang Al-Falah. Adong. Masjid Al-Falah Sufyan Sauri. Muda lingkungan onom. Aswar Helmi. Alhamdulillah kota Sidimpuan adalah kota 1000 ustad. Betul loh. Cuman adong na menek. Adong na godang. Adong na ginjang. Adong berarti au masuk tu dia mau. Menek pendek. Sadar wangi. Menek pendek. Lom-lom terserah umadaya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkahnya umat sesudena diberikan Allah bikulli khutwatin hasanat. Setiap langkah Allah berikan nilai-nilai pahala. Ayah melangkahkan kaki kanan, semoga Allah berikan pahala. Ibu langkahkan kaki kiri, semoga Allah berikan keampunan, pahala, keampunan. Alhamdulillah. Mulak sian pengajian. Allah ampuni dosa-dosa. Allah lipat gandakan pahala. Ada kurang. Semoga husnul khotimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil wa nuril
Tu barisan kaum ibu, mana tahu inda tarida tujoloon masuk pon di situ tonga inda mawai. Inda mawai. Lenganan do rapat daripada olinang. Buda dong idah wana git tujole nang lehendalan dah. Buda git di sampingmu ya geser sa sampingmu ya. Kadang manumbuh dong di dongani malungun itu sampingmu. Inda mengerti ho. Halo, malungun itu sampingmu. Tusan ko edanin. Kadang-kadang manumbuh na maredaon dempak mengaji masuk. Dempak mengaji mau daan so dono angguin da mengaji. Imau ma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di manyukat nyeron ayah songani umat pengajian tan apa 3 kali namun 3 patulu kalina. Mudah-mudahan ayah songani umat sasudena martambah-tambah pengajian tahun. Amin. Mudah-mudahan umat setiap na mengaji iaja iya anso mengaji. Setiap na dungro mengaji, iya na sunjung ro. Mudah na roi ulang bentong tempo-tempo. Ima ulang libur-libur be. Olo. Isa na maajawan? Nasuroi. Iaja ma. Nasoro. Nasoro. Roma. Nasoro Roma. Ada bang? Ya abang mana dulu sudah. Berapa gunungan. Aja. Tola dari don. Tola. Gunungan pedon. Di Purba Pesoni deh. Monsorik Marapi ro deh. Pintar-pintaran deh monsorik Marapi murid nih. Carito na doda. Apinna na wida. Indah na wida. Mak, murid ni Mustafa Hussein di Purba Baru adong monsorik Marapi. Gorar na ningkalay Abdurrahman Abdurrahim. Ranking saja umat di lokal. Jihin. Abdurrahman menjadi guru ya isi umat. Indah dong mangidana. Ima hebat naman untuk ilmuwan. Maka naman umbo na tersapulu do rosa ribu ilala. Maka na indah selamana jihini musuni ba indah. Maka na indah tolay. Asa dong orang na masjid jin di Moka. Masjid ima. Asa dong. Rupa na jolo masuk na binta tu masojiti. It salat Isa ya pardalanan. Rasul mau salat Isa, masuk ke masjid masjid na tinggal. Unjung lebih natua ya harus muslim banon masjid na tinggal. Zainal Abidin 20 tahun na lewat tinggal. Tangkas do. Adong galak sembahyang di sini. Indah. Jadi masuk mana binta tu bakasan. Masuk mana binta tu bakasan. Rasul kalaupun sholat sendiri tetap sunnah jahar. Sholat Isya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Rupa mamang Yudin. Waladdallin ning Rasul sadaya do na salaton. Amin. Jin sudah nama. Bangiud. Mangamin kon. Rualay sumbayang umat. Maksudnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai seluruh makhluk. Tangkas do.
manusia jadi, jin jadi. Ima hebat na nabintai. Udah ita? Cinta sudah kita. Isi mana pasti cinta. Kong sini baing. Mudah cocok. Paretongani. Pas duda. Pas. Ima au udah saja don. Tuamang na tubang-tubang anu siapa itu na ya. Mudah cocok paretongani. Olong ruannya udah ndak cocok. Ayat songani umat sasudena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian tahun diberkati Allah. Amin. Pengajian tahun ditolong Allah. Amin. Pertemuan tahun diridai Allah. Amin. Pertemuan tahun diizinkan Allah untuk seterusnya. Amin. Pertemuan tahun semoga Allah lindungi, Allah pelihara, semata-mata mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Indarong ni taharo payah kecuali keriduan Allah Subhanahu wa taala. Markumpul ni tesona ya, markumpul ni tesonuma tidak lepas dari kasih sayang. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati di antara kamu berkumpul di dalam Masjid Al-Ir. Engkau udah kan antara lapau ya kamu. Indah tara lapau ya sada-sada. Tapi Allah fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hatimu. Allah satukan hatimu berkumpul di Masjid Al-Irwan. Untuk berzikir dan bersolawat, untuk mengaji walaupun sedikit. Ndarong kaji na bahatuma. Nda na pistara uma sikola baya ranking. Ima, cuma numa bo pesotik mudaya malkon. Ima dah ilmu nasotik. Alif date a, ba date ba. Tadate ta, abata, mim date ma, tadate ta, mim wodo penmu, matamu. Ima, itu alif marbuna deh ya. Ima. Ayah songan yung masa sudena, on kajinta di na patulu pertemuan on, ima nangkin namar awal. Sian hadis nina binta talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar itu, menuntut ilmu itu wajib. Maksudnya wajib di sana ya fardu ain. Wajib setiap diri ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap muslim laki-laki maupun pertanyaannya. Ilmu nadia dihirwai. Ilmu nadia menai maksud ni nabintaina maksud Rasulullah na wajibi mempelajarina ya. Ilmu nadia merwai uma na wajibi angkoni pelajaran. وقال الإمام الكبير الغزالي محمد bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahasa ilmu wajib dipelajari ya fardu ain untuk diri ini selama hidup, selama hayat di kandung badan wajib dipelajari ilmu natulwona ya. Tauhid, fiqih, tasawuf. Tauhid, fiqih, tasawuf. Wah, tangkas do. Tauhid, fiqih, tasawuf. Pun mana fardu ainaya. Maksudnya mudahin day pelajaran, mudahin da binoto ilmu na talwon.
indah salamat amal ibadah. Udin pelajaran na tulon indah salamat amal ibadah ayah. Dia maamal ibadah. Oh, na paling copat itaingot sumbayang. Muda indah mar ilmu tauhid. Indah salamat sumbayang miba. Muda indah mar ilmu fikih. Indah salamat sumbayang miba. Muda indah mar tasawuf. Indah salamat sumbayang miba. Berarti na tulun ang pun dipelajari on mada nangkan pelajaran tayaya paingot-ingoton tay mulak nah ita pelajari dompak menek inda naman ang bayo ma mawado mangulangi mulak arana sa unong ruma madung nalupaan kita reba nalupa kita syarat sah Fatihah syarat sah Fatihah. Salah satunya syarat sah Fatihah menjaga hurufnya. Menjaga hurufnya, menjaga makhrajnya, menjaga tajwidnya, menjaga tasdidnya. Ulang sangat berbeda, ulang sangat serupa. Ha, dohot, ha, sin, shin, wondo. Ima perlu na. Berarti sa lakon, marsijar Fatihah may tay. NPP 001, maju ke depan. Utusan para garutan, maju. Utusan parang matinggi, maju. Isa na sodapon. Akhirnya baya asal mengaji di belakang saja maya. Atagi nun bapak nonjong-jong di bawah. Monjap aja tu balik papa ni. Inda insya Allah ayah angujat dung songonon matabang inda dong be hukuman jong-jong be. Muda jong-jong buse de bentong dung matabang baya. Sedangkan dong pak sekolah SD pina jong-jong saja do. Andikan nupi baya istirahat. Oh baya Tuhanku, dompak SD pinajojod, mabay jong-jong ako. Dung mga buse, baya di alirwan jong-jong buse, depe baya. Dado ngaya patenang. Ya. Insya Allah ya indaw susah kamu dah. Bope dung utorang konuma indaw sapasapay. Aso. Dung songonon da buma umur 50 60 biya manangkan mga pilate. Maka ma ulang pemarsa kaya inda dong kajinapaya ang bodo tau. Inda dong. Dia nakaji minajoloy napaingot-ingot narita mula kumaon kan. Mangaji ro ba na jolo? Ayah. Mangaji ayah. Mangaji ayah. Ima paingot-ingoti na mamula ko na ya. Inda na naman bayon na. Na pertama ito kon Imam Ghazali ilmu tauhid. Ado ilmu tauhid. Ilmu tauhid da buaya. Wa ilmun yu'rafu bihi ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu lillahi wa lirasulihi alaihimus salatu wassalam. Ilmun yu'rafu bihi ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu lillahi wa lirasulihi alaihimus salatu wassalam. Nangkon hafal ya wami. Nangkon hafal daw ma. Datar hafal ko bebe. Aw pe umak suwingon benne dua kon mu ini manangkin Fatihah. Fatihah nangkin ta hadiah ko tu Mustafa Hussein, Abdul Halim Khatib, Tuan Naposo, Tuan Natobang, Ahmad Badawi, Ayah Umar, Ibrahim Sulaiman. Uhapal na jolo umak tahun 90. Kelas 2 di Purba. Kelas 2 di Purba umak.
tahun 90. Isi mau hafalon. Alhamdulillah wingot sampai sadarion. Oh, ima. Jadi ame ilmu tauhid ya. Ilmu yang dipelajari di dalamnya sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah. Sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Rasul alaihimus salatu was. Berarti menuruti ilmu tauhid ilmu tentang iman. Iman. Tiga rukun iman ya. Iman kepada marasok-asok na bubege. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari, iman kepada asu din nga marsak kita. Asu na ayah inda salose na marsakon. Inda ita pelajari qadar dan takdir. Ima. Asu tong songonon, asu songonon. Inda pelajari tentang iman, tentang qadar dan rupana qadar dan takdir. Mudah na lom meninggal lom ma. Ima, ulang kumaranganangan bentar. Ita busia sekingker. Anso? Bayah. Isang ka nama bentar. Akhirnya abu-abu. Ima qadar dan takdir. Jadi pertama tentang tauhid. Imana wajib umat tauhid, ilmu tauhid. Ima tauhid nakinate tentang iman. Idia maguna nantong ayahi, idia maguna na ketika sumbayang. Tangyon mo, sangay dia guna na ilmu tauhid. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman terserah. Allahu akbar. Allahu akbar. Idia may si tauhidi. Allah. Idia Allah nay. Jalo. Ang nomor tauhid tangkas tarida Allahi. Dek dia. Ang godong tauhid ya. Ang gumadungi kaji sifat 20. Sifat 20 wajib kita boto. Sifat ni Tuhan. Ido. Ima daw makna puriruang kuda membege suara muyui. Ima dah. Sifat 20. Sifat ni Tuhan. So ni mabayan na jolo guruntay manurang kon nauma. Iba niya laguna. Inda pitar turang kon niya maninggal maya. Ahid na marlagu sa jo mo sa panjang. Allah, ima sita lanjut ko diba? Ima sita buka pengajian non semar lanjut kajimi. Cocok do? Ima tauhid. Allahu akbar.
Berarti waktu ucapkan Allahu Akbar, yakin bahwa kita ini menyembah Allah. Tangkas ida hati-hati Allahi. Tangkas anggo mata indah. Mangidana. Dia mana pandangi umat di sifat dia mana pandang di Allah. Oh, sifat naik. Melihat satu-satu itu, melihat seseorang, melihat sesuatu, lihatlah sifat, kenallah sifat Allahu Akbar. Nah dia mana pandangi, oh Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu wahdaniyat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu semua ada di dalam diri Allah. Ima tauhid. Allahu Akbar sahingga na sumbayang umat khusyuk aso itandai iya ni sumbahnya. La tasihul ibad illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah penyembahan kalau dia tidak mengenal yang disembah. Jadu, tangkas do. Dia minta mulak. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah penyembahan sebelum ia mengenal yang disembah. Betul lo. Siapa yang mau jeluma? Ang ngono setendai mu bapak camat, keho tu kantor camat ged marsuo deh. Ulang harap. Jado. Bapak wali kota, git ke mau tu kantor wali kotaan manjalai bapak tandai hodo. Tandai jono. Alakna na sundia. Senarion. Sedang-sedang saja indah na pendek. Betul lo? Nalam-lam sang napuntar. Nah, ima kedok ni bapak regar. Nalam-lam. Hitam manis. Allah. Benda tu bagian mudah. Ima. Sunguni mana martauhiti umat. Itandaan jolo. Baru panggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sadia sonang ramu makna azani. Maka na marlomba azan. Marlomba azan itu kon Rasulullah. Berlombalah azan, berlombalah. Asunangan na memanggil Allahi. Aso mudah tandahan. Oh, siapa yang majolo ayah? Jung ada do adong ayahnya ya. Jung ada do ayah memanggil ayah. Jung ada. Sonang do. Sonang do. Aso sonang. Itandahan. Sedangkan dong indah dong umat ipanggil ayah sonang hati-hati. Indah dong ayah ni bayi umat malumun sesama. Ayah. Baik puas dong. Ayah. Puas dong. Sunguni mar Allahi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti menuruti ima ilmu tauhid. Saulakon palan-palan ita pelajari me. Yang golabunan ng kinwa dapat koma. Sifat 20. Sifat ni Tuhan. Ima najolo. Zaman sendiri. Allah wujud qidam baqo. Ima.
Ima. Ulama ang gusto ra dia muda dah. Ima nomor sada nangkin ilmu na wajib dipelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan jaiz. Mempelajari sifat-sifat Rasul yang wajib, mustahil dan jaiz. Mempelajari tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang hari kiamat, tentang qadar dan iman tauhid. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, bahwa yang wajib mempelajarinya di dalam kehidupan ini selamat ibadah nibai nang kinaya, selamat umat ibadah nibai, ilmu fiqih. Ilmu fiqih. Udah saro-saro na jolo pekah. Pekah niya, padahal fikih do. Ilmu fikih. Ada ilmu fikih, ilmun yu'rafu bihi bi tariqatil ijtihadi. Ilmun yu'rafu bihi bi tariqatil ijtihadi. Ilmu yang didapatkan dengan cara ijtihad. Ada ijtihad. Menggali. Dari mana digali? Al-Quran dan hadis Nabi jadikan pedoman, petunjuk bagi orang yang Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi menggali dari Al-Quran dan hadis. Maka mereka ambil susun fikih. Imam Malik menyusun kitab fikih. Imam Hambali menyusun kitab fikih. Imam Hanafi menyusun kitab fikih. Imam Syafi'i menyusun kitab fikih. Yang diajarkan di gurun Tatwita mulai najolo adalah kitab-kitab yang disusun Imam Syafi'i. Imaan suita buat majelis tahun Darus Syafi'i. So cocok tu pelajaran miuma. Soolong ramo ya pelajaran najului. Pido, bo peruangin na gogo. Nda perlu jauh ini ya. Ruangin na gogo. Nda perlu, tetap. Ima. Anak ini mak fikih. Contoh dari fikih na wajib dipelajari ya sungan di umat. Toharoh. Toharoh di fikih mon. Arti di toharoh bersuci. Tiga macam bersuci. Adong mensucikan najis, adong mensucikan hadis dan hadas. Najis dan hadas. Najis dan hadas. Unma toharoh mon. Hadis dan najis dan apa pelajaran ini umaisi? Setiap keluar sesuatu dari kubur atau dubur wajib ima fikih. Ima manumbo momo ilala alaki bayan na mangului na perlu siya. Mulak manonton jam 2. Lewat Mangun Banjari, lewat Mangun Bakas Niala. Si Ramia Bayat tiang ni Bakasi. Ngot kalak na manyokot. Dia bayang misangin. Muap mu sang ilalaya.
musim lang buah-buahan so lewat misang ngun sabing bakas tahun nih. Pala padonok kia. Na ditiangi do. Bayo na mulak manonton do. Pertanyaan na, biasanya na manonton ay di sang uma-uma. Ayah di sang uma-uma. Sampai bisa juga ayah. Waya. Biasanya na pangecet ayah sang uma-uma. Pambiaran da wala ayah kon. Aman na pambiar. Arana to pedi jolumuyo dari ulang adong kamuson. Uma-uma lingkali saja ri. Uma-uma. Tay ben ni jolumuyo gitu. Biasa na ayah na mangecet ala-alay sang adabor ni ba. Sige sama ni. Alhamdulillahumma. Mudahin dan tong mangecet ko ada buru berat deh. Olo sip saja. Ada get mo ba? Marimbar. On manapayah na paturun na mangulon. Ada get mo inda marimbar. Sapay mo jaluma. Terpaturuh din na suni. Iyoban panganon. Ada joni ba na marimbar. Berarti mudahin na marimbar niya tungkapon masuri itu jolonya. Imada. Ayah song ini masa sudena di fikihon na seringan kita lali ayah. Setiap keluar sesuatu dari kubul atau dubur wajib benda cair atau benda berwarna atau keras atau keluar kereta api keluar wajib istinja wajib ruamu keluar naso biasa maning ruamu Allah aduh main naman jangan kiri namar lampu keluar soal lampu mainin jangan wajib istinja asal mangun kubul atau dubur keluar nak wajib ibadah fikih boning ramu keluar serinang aduh 2,5 garam 2,5 garam saame inde gote istinja ge coba dia agoran nih barang tambang barang tambang wajib istinja hoyo baru ke jual tu pasar tolak dia jual Ustaz tolak cinta ulang suni saja dong anda khawatir di basang aib itu ame paham dong mak di dalam kitab Al-Aqid wal Jawahir paling banyak penghuni neraka orang yang tidak beres baca mak di dalam kitab Al-Aqid wal Jawahir nabahatan kalak umak masuk neraka patunda indah istinja berarti naidokon istinja membersihkan kubul atau imada membersihkan kubul atau dubur dengan air yang suci lagi menyuci ima kon nafi fikih mana ibu sema mengenai hadas. Adapun hadas terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas fikih mewah. Jado fikih me.
fikih. Jadi tungma muda marhadas kecil. Tolong dimasuk tu masjid. Hadas kecil. Tolong dimasuk tu masjid. Tolong. Ahli dokon hadas kecil, orang yang tidak punya wudu. Hadas kecil. Hadas besar. Hadas besar, orang yang janabat. Udah ada baru nabahatan. Ba nami ulo ba nami mafir kumandok na. Ba nami. Ang walak laitong udah poso-poso marnipi. Poso-poso marnipi ya, marparau. Bobaya masuk ay kinilauti du parawi. Ampeh na tap-tap do ya. Kemudian hubungan suami istri. Intong na bisa bebe. Sakiro na mau marhadas. Porra mo mangaji. Imasodong alaman na. Imasodong alaman ni Ben. Ima tujuan ni masjid ta'i. Cuma tungkin na muda topet madi luar ya. Wih. Maka na selagi mo tubakasan masuk ke tubakasan tukin nyai muda lambung di pakaran ko belakang berarti imadama. Kemudian setelah itu mengenai tayammum fikih. Setelah itu barkar wudu fikih, rukun wudu, sunnah wudu, membatalkan wudu fikih. 3 rukun wudu, 3 sunnah wudu, 3 na membatalkan wudu. Rukun sumbayang, sunnah sumbayang, na membatalkan sumbayang. Kon mau mak kajian ini di fikih, tangkas dong. Berarti mak bahad do na perlu pelajari. Sangat. On na perlu na do maon. Na perlu na do pelajaran ton nah. Jadi na do konon on daftar pelajaran mon. Daftar pelajaran nang kan ditela pelajari nang kan naro. Marpalan-palan do mak. Indah rasa kali marsuon. Maka na mudah-mudahan marsuo kita sampai akhir. Marsuo kita ya so ngani mak sampai akhir hayat. Ben na sundia do masuin daro ita. Ben na mulak do matutuhan. Mudah mulak tutuhan uma indah robe bayang mengaji be. Selagi hayat di kandung badan datang. Unduma tangkas do. Yang ketiga idokon nabinta idokon Imam Ghazali ayat ilmu tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Tasawuf. Ilmu tasawuf pun tanzihun nafsi anid dunubi, membersihkan jiwa dari dosa. Membersihkan jiwa dari dosa dosa batin, dosa hati-hati. Bahan lang dosa nasa ngatan umat. Mana payasoni takap ada kabur, sombong, ria, ada ria. Pamer, adong na pamer son. Indah baya, alhamdulillah. Na hadiron sudah indah dong na pamer biasa, do ida sudah baya. Indah dong isun na baju, indah dong na daster na ikan laga kan? Adong daster ikan laga da buinang lewat ia iyan pasko ni alak. Kan dasteron na pas dosawan.
Adong buset tambah tu samping. Jadi lewat ya, pap. Tumukon niya lang. Ang kodobang mga juma nang kon pakai. Tu dia do pakai ni. Tu pesta. Arana muda tu pesta alakan martaru. 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 Jadi dia na agak keren na baju mo ima pakai. Dengan syarat izin suami. Baru tangkas do. Tangkas do. Tangkas do. Mudah na dong dodang. Mudah ngadong biar pipenko. Ala, alo ma. Ala, nasering dapat terjadi ma. Di kehidupan non, mudah tu pesta ya muap. Mudah ke tu pesta muap. Parfum camellia. Aha. Camellia. Udah dibahas? Joringnya. Tu pesta camellia dibahas joringnya. Beda merek ini parfumnya. Akhirnya muda dono kebayat tu suaminya. Manguntong osa do mabaya-bayoy. Angko naged kema tu pesta. Tu siya do pesta. Pikir ko numa. On pe muli sadarion paingot-ingot ma. Muda uskus ko kitu pesta angkon uskus. Angkas do. Maksudnya sondia macarana an sotolay pakai ho parfumi uma muda itabusi ho parfum na uskusi uskus do bang tu siya mapanggon parjelo on ramong kon na tu pesta anggo nga dong tong nangkon ulang ko kibusi pa uskus kon na tualak datolay datol ito ngayai sobar sobar. Tema pahalo sobari. Adong pahalo sobar. Adong pahalo parfum. Pahalo ibaha tuma. Ulang kumarsak. Tola. Tola. Muli na parfum busi nga na mabuk ko alaki. Tola uma. Tapi sedang-sedang saja terlalu uskus. Terlalu bau. Sedang-sedang. Mak. Marung tong 10 dah kami tamula. Tagi dope. Tahan dope. Oda Allah jauh lala. Jadi umat muda pelajaran ilmu tasawuf insyaallah terjago atea solat bukan karena manusia. No, pakaian bagus bukan karena manusia. Berzikir bukan karena manusia. Bersedekah bukan karena ijago tasawufima. Ijago ya inang dibahasan. Iman itu kon ikhlas. Maka ikhlas inna dong di tauhid. Ikhlas inna dong di fikih. Ini ada ikhlas. Tasawuf. Indah dong sumbayang di pelajaran tauhid. Indah dong sumbayang di tasawuf. Ini ada sumbayang. Fikih. Jado. Ima hebat na umat. Natuluan mada. Jadi, idokon ulamay natuluan ayah sungon ni umat. Ilmu tauhid. Ilmu fikih. Ilmu tasawuf. Tarsungon nagit marsuan-suanan maayahon. Sungon nagit markobun maon. Perbandingan ni ilmu natuluan. Pas maalak nagit markobun. Ada bang kebun mi? Ada kebun mi? Pisang. Adong kebun sawit, adong kebun pisang, adong kebun salak, tangyon.
Muda ket markobu di ba ayah, ada na pa angkon na dong parjalo. Ahuma, ahuma, gogojolo, gogojolo, lahan. Udah seru diamian tano. Aha, on mada, pistar mengudoma. Udah ket markobu ni ba ayah angkon na dong tano. On mada tauhidi, on mada pondasi, on mada imani, angkon na dong ma tanona. Angkon na dong tauhid, angkon na dong iman, angkon na dong tano subisay suanan, pisang sawit dan sebagainya. Maka na maramal, habaan mansuro, mabang iyo banangin. Aso, indah dong tauhid, indah dong iman, indah dong pondasi, ipajongjongiya dinding, ipajongjongiya tarub, ipajongjongiya tiang-tiang, kay indah dong pondasi sarsar. Ima uma. Oh, ima mengaji miton. Mudah-mudahan kokoh ibadahi uma. Bopeotik tai. Oh, tiga rakaat denakin salat subuh uma. Ima. Ulang tambah-tambah. Un pamalim-malim pun ramu udah. Salat ba'diyah majolo. Buti un. Yung salat subuh ba'diyah ya. Salat ahri ba'diyah subuh. Asa ba'diyah ko. Buti tung narong dupe waktu kawan. Makari itu bakas. Ba'diyah hau buti mon. Ako na ya. Lawak. Udah jamian seru jamian foto. Pendok nito ni Maramais foto. Pendokon nito ni Maramais sama Syekh Abdul Wahab. Cukup ma oto di Nabodo. Cukup ma oto. Iwan nakasaka. Sebetulnya Tuan Maramais sama bope malungun kita. Nakasaran lui. Angkau untuk umakrada piau sebantata. Oh, nangkan harap umai. Cukup ma oto di Nabo. Cukup ma oto di Nabodo. Aso. Siap subuh pak dia ya. Berarti indah sekolah ya. Indah mengaji. Indah mengaji ya ulang sekolah tu rumah. Angkau sekolah dah bo. Dalam ilala. Indah mengaji. Nama menuntut ilmu rumah indah angkau sekolah. Mengaji. Dah. Maka rumah rajin. Holo. Saya lagi dong pengajian tahun roho. Tulang koro berngin. Apin dia sunawi. Una roman rajin kon. Oke mo to dan malungun kulalanya. Roya pa jam 2 malam. Oh nang godang. Na daw kaluri. Biar daw palagi musim panangko. Dia jauh deh. Ulama. Roma ho sa jam hari Jumat. Jam 7. 30. Cepat-cepat koro cepat kita mula. Kon aso lambat kita semula kon. Lambat koro. Anggoro mak jam 7 kita mulai jam 9 mulak kita. Tangkas do. Ima daw ma. Ima. Nangkin tauhidi. Perbandingan na tano. Wah. Robuse mada bo mak dungadong tano ni ba. Kemay ba manjalai. Bibit ni sawit. Bibit ni torun. Bibit kopi luwak. Bibit ni kopi luwak, bibit no kopi robusta. Apa? Kopi ateng. Apa ya? Kopi sigara ruta. Pertanyaan na. Bisa do isuan non bibit-bibiton ang ganda dong tano. Tara songoni ibadahi uma, songoni ma ibadahi ya. Sumbayang, puaso, indah dong tauhidna. Akhirnya indah tarida saulako. May dia sumbayang ki malaikat ni ba isa dubo. Mamasok tu narako ma. Sumbayang mo, puaso mo, sadokah mo, isa du sudebo, mosok, aso mosok. Pertama,
inda lillahi ta'ala. Indan tong tarina Allah. Todo dabo na mengaji. Tedung mulak ko mengaji mangeceti. Mengaji sajom. Berarti mulak mengaji nanuma tutup. Lau marangkat mengaji, lau mulak mengaji, nenek sendiri nenek, dah suni maksudnya ada wenang. Dah suruh dupi dah ustazi dah. Nauno kan maisun ninya kan. Nah suruh dupi dah. Nah hebat madongan masuk angin mau ninya kan. So ayun tong jamawon pinauno ko dok masuruhon ninya buse. Mudah cepat ko rumah mengaji ho. Buat Qur'ani solat duha bage. Mantap. Di hari pertama umpas masuk kaleuma solat duha mabaya. Arjo lalai solat duha padua. Oh, anggui kalah maulala.